पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर रियाज अहमद है और मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने ऑलमोस्ट 25 इयर्स पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम और पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम के साथ काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग दीज 25 years I have seen the top athletes within the country and outside the country, and I had a honor to treat the Pakistan national cricket team as well as the Pakistan hockey team and coordinated with all around the world those who are the notable people. इसके अलावा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह I have covered around 65 international series and events for Pakistan national and Pakistan hockey team. आज आप ये समझ रहे होंगे कि मैं ओला डॉक पे आके क्यों ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी बैकग्राउंड है। मेरे पास एक बहुत ही नोटेबल एक पेशेंट आए, उनकी एडवांस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था और वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, ही बीन टू मैनी प्लेसेस। फाइनली ही केम टू अस और अल्हम्दुलिल्लाह वो रेगुलर उन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया और अल्लाह ताला ने उनको हमारे पास से शिफा दी। तो जब उनको शिफा मिली तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर रियाज, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि मैं एक रेफरेंस के थ्रू आपके पास आया था, आपकी विजिबिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखें, आप जब भी हमारे पास आएँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास देयर इज़ अ बल्क ऑफ पेशेंट्स हु आर कमिंग टू अस और आपने कभी भी हमें फ्री नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि डॉक्टर साहब, देयर आर पीपल इन द सोसाइटी हु नीड्स यू शुड बी विजिबल। तो उनकी इस बात से आई थॉट कि मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी लोगों को पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई शख्स या कोई लेडी या फीमेल, मेल और फीमेल, अगर किसी को किसी किस्म की जो स्पोर्ट्स मेडिसिन रिलेटेड कोई अगर इशू है तो दे कैन अप्रोच अस। तो दैट्स द रीज़न दैट आई एम टुडे टॉकिंग अबाउट द ओला डॉक प्लेटफॉर्म। जैसा मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ है। मैंने पूरी 25 इयर्स और मोर देन 25 इयर्स में मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जिनको फीट के प्रॉब्लम होते हैं, नोटेबल उनके जो है प्लांटर फेशियाटिस होता है और फीट में 6-7 किस्म की ऐसी एनोमलीज़ हैं जो उनको होती हैं। टाइड एकिंग लेग्स के साथ होती हैं, इंटीरियर नी पेन होता है जिसको मेडिकली कॉन्ड्रोमलेशिया कहते हैं, या अगर उनकी नी के अंदर गैप कम या जिसमें मिडल कंपार्टमेंट या लेटरल कंपार्टमेंट में अगर उनके गैप्स कम हो जाएँ, उसके साथ साथ एक इलिएटेबल बैंड होता है, अगर उसकी टाइटनेस हो जाए, और प्लस सैक्रोइलिक जॉइंट डिसफंक्शन, और लाइकवाइज स्कोलियोसिस होता है, और एडवांस नेक तक जाएँ तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सो देयर आर अराउंड 26 डॉक्यूमेंटेड एनोमलीज जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से प्रोड्यूस हो सकती हैं कि अगर किसी के पैदाशी तौर पे पाँव जो हैं वो इधर ही इज़ फ्लैट फुटेड और ही इज़ हैविंग हाई आर्च फीट। फ्लैट फुट को हम जो है प्लेनस कहते हैं मेडिकली, और हाई आर्च फुट को जो है हम पेस्केवस कहते हैं। एंड इवन देयर आर पीपल दोज हु आर हैविंग द फैनिंग ऑफ द फीट। नाउ बिकॉज ऑफ दीज 3 कंडीशन, इसको जनरली हम बायोमैकेनिकल डिसफंक्शन ऑफ फीट कहते हैं। देयर आर डॉक्यूमेंटेड एनोमलीज विच कैन अकर इन ह्यूमन मशीन फॉर 26 डॉक्यूमेंटेड एनोमलीज हैं जो कि ह्यूमन मशीन में प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब ये जो ऐसे लोग हैं ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं। Of course, we have a lot of wonderful and very experienced people sitting in our country, and they treat them, they give them the medicine. But मेरा जो experience है वो ये है कि medicine जो है that is not the ultimate remedy. Yes, of course, initially अगर किसी को acute problem है they need medicine. हाँ, there are certain conditions जिनमें जाके लोगों को surgery भी करानी होती है, and surgery is also scientific, they need surgery as well. But what I have seen during all these years, that if the people they know कि जी how they can align themselves, how they can develop their muscles and ligaments and tendons, और अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि लोग जो हैं अगर किसी भी एज ग्रुप में, either they are children, either they are adults, they are middle aged people and they are older people, if they want to develop strength and stability and balance themselves, they can bring. इसलिए मेरी तमाम लोगों से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो सगत सुन रहे हैं, अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि उनकी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको बताया कि 26 डिजीज़ हैं, अगर इस किस्म की कोई इशू है
وہ ضرور اپنے آپ کو اس حساب سے بھی اسیس کروائیں کہ آیا ان کو کوئی بایو میکینیکل ڈیفیشنسی ہے. اگر بایو میکینیکل ڈیفیشنسی ہے تو دے ہیو ٹو ویئر دی کریکٹ شوز اینڈ دے ہیو ٹو انسرٹ دی آرتھوٹکس, جس کو ہم سول کہتے ہیں. اف دے پٹ دیٹ آرتھوٹکس ان ٹو دیئر شوز اینڈ دے ویئر اے پراپر شو, اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم اف دے نو دی mechanic of exercises, if they incorporate those mechanic of exercises into their body through the mind, تو ان کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوتی. تو میں آج آپ کو اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے میں تمام لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ود ان لاہور ہیں یا لاہور کے ارد گرد میں ہیں, اگر آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو ہمارا سیٹ اپ جو ہے ہمارا سیٹ اپ جو ہے وی آر ہیونگ سیٹ اپ ود دا نیم آف نیورو مسکولر بایو میکینیکل ریہیبلیٹیشن کلینک اینڈ انسٹیٹیوٹ. یہ NBRCI کے نام سے ہے. وی آر پلیسڈ ان عادل ہاسپٹل وچ از سچویٹڈ ان DHA. تو آپ اولا ڈاک کے تھرو ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, یا اگر آپ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں ہیں اور آپ لاہور میں نہیں آ سکتے تو آپ ضرور کسی اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنے آپ کو بایو میکینیکلی ضرور انالائز کروائیں تاکہ آپ میڈیسن سے بچیں, کیونکہ میڈیسن جو ہیں دے ایٹ ٹائمز آر گڈ فار ہیومن باڈی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیر آر مینی کمپلیکیشنز وچ کین اگر ان دا ہیومن مشین. پرٹیکولرلی گیسٹائٹس ہو سکتا ہے, بلیڈنگ لوگوں کو ہو سکتی ہے. پھر آج کل جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے وہ کڈنی فیلیئرز کے جو کیسز آ رہے ہیں, لوگوں کے کریٹینین لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے اینٹی انفلیمیٹری میڈیسنز کنٹینیوسلی لیتے ہیں, ناٹ نوئنگ دیٹ واٹ از ہیپننگ ود دیئر کڈنیز. سو اس لیے میری ایڈوائز یہ ہے کہ میڈیسن کے بجائے یو ٹرائی ٹو برنگ یور سیلف نیئرر ٹو دا نیچر. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.